बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 22 मई 2020 की शाम मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल में अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वापस घर पहुंच चुका था। मैं इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल का इंचार्ज चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर था। मुझे एक फ़ोन कॉल आई। मैंने जब कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ PIA की कराची से इस्लामाबाद आने वाली फ़्लाइट के कैप्टन बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे इस्लामाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडार में ड्यूटी पर मौजूद एक रेडार कंट्रोलर की शिकायत करने के लिए फ़ोन किया था। वो कहने लगे कि जब हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 20 मिनट दूर थे तो हमने इस्लामाबाद रेडार कंट्रोल को लैंडिंग के लिए राब्ता किया। आपके रेडार कंट्रोलर ने मुझे वायरलेस पर पूछा कि क्या आपने PIA 8303 एयरबस 320 के कराची एयरपोर्ट पर क्रैश की खबर सुनी है। वो कैप्टन कहने लगे कि मैं ये सुनकर सकते में आ गया, क्योंकि इस फ़्लाइट ने तकरीबन 1 घंटा पहले ही हमें रास्ते में क्रॉस किया था और मेरी उनसे वायरलेस पर बात भी हुई थी। इस फ़्लाइट पर कैप्टन मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे। मेरे लिए ये ख़बर शदीद तकलीफ़ दे थी और मैं शदीद दुख और सदमे की हालत में आ चुका था। वो कहने लगे कि लैंड करते ही मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि क्या आपका रेडार कंट्रोलर थोड़ी देर इंतज़ार नहीं कर सकता था कि ये ट्रैजिक खबर मुझे लैंडिंग के बाद दे देता। उसने दर हकीकत मुझे परेशान करके मेरी फ़्लाइट को भी एक ख़तरे में डाल दिया था, क्योंकि अभी हमने लैंडिंग जैसा अहम काम करना था। मुझे उनकी ये बात सुनकर बहुत दुख और अफसोस हुआ कि मेरे रेडार कंट्रोलर को ऐसा नहीं करना चाहिए था और थोड़ी समझ बूझ से काम लेना चाहिए था। बहरहाल मैंने उन्हें एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से माजरत की और आइंदा एहतियात करने का वादा किया। मज़ीद आगे जाने से पहले आज की वीडियो मैं अपने एक स्पेशल सब्सक्राइबर को डेडिकेट करना चाहता हूं, जो देख तो नहीं सकते लेकिन मेरी वीडियोस सुनकर एंजॉय करते हैं। मेरे लिए ये इंतहाई ऑनर की बात है कि मेरी वीडियोस आपके लिए खुशी का बायस बनती हैं। खुश रहिए। अब आइए वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। PIA के हवाई जहाज़ का क्रैश वो लम्हा था जब PIA के ऊपर बहुत बुरे वक्त का आगाज़ हो गया। अगले 2-3 दिनों में पाकिस्तान के महकमा हवाबाजी के वज़ीर साहब ने कौमी असम्बली में कराची एयरपोर्ट पर क्रैश कर जाने वाले हवाई जहाज़ की रिपोर्ट देते हुए उसे पायलट की गलती करार दिया और साथ ही एक हैरान कुन और धमाका खेज़ इंकशाफ भी कर दिया। इस वक्त मुल्क में 860 से ज़्यादा पायलट्स में से 262 ने या तो अपना एंट्री टेस्ट खुद नहीं दिया और किसी और को पैसे देकर अपनी जगह टेस्ट में बिठाया, या फिर उनके पास लाइसेंस ही जाली है। इनमें से ज़्यादातर पायलट्स PIA में हैं और बाकी मुल्क की दूसरी एयरलाइंस और बैरून मुल्क कुछ एयरलाइंस में नौकरी कर रहे हैं। ये एक ऐसी तबाहकुन खबर थी जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। दुनिया हैरत ज़दा रह गई कि क्या ये भी हो सकता है। PIA पहले ही अपने हवाई जहाज़ के क्रैश करने के बायस मुश्किलात का शिकार थी। इस पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। PIA ने फ़ौरन अपनी इंटरनल इंक्वायरी करके जिन पायलट्स पर शक था उन्हें ग्राउंड कर दिया। आपको मालूम है कि अमेरिका, UK और यूरोपियन यूनियन की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कैसे हैं। EASA यूरोपियन यूनियन सेफ्टी एजेंसी, जो UK और यूरोप में हवाबाजी को महफूज बनाने की ज़िम्मेदार है, उसने फ़ौरन ही PIA के UK और यूरोप के ममालिक में फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी। इस पाबंदी ने PIA को एक शदीद तरीन माली मुश्किलात में धकेल दिया। इन मुल्कों की फ़्लाइट से मिलने वाला पैसा टोटल आमदनी का 33% था। अब PIA के पास एक दिन का ख़र्चा करने के लिए भी पैसे ना रहे। सऊदी अरेबिया ने भी PIA को नेविगेशन चार्जेस अदा न करने पर तमाम फ़्लाइट्स बंद कर दी, लेकिन बाद में मेहरबानी करके ये फ़्लाइट्स बहाल कर दी। हमारे एविएशन मिनिस्टर के कौमी असम्बली में बयान ने सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान को भी दुनिया भर में रुसवा कर दिया। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान के महकमा हवाबाजी को आड़े हाथों लिया और ऑडिट्स शुरू हो गए और सिविल एविएशन अथॉरिटी को पायलट्स के लाइसेंस इशू करने पर पाबंदी लगा दी। FIA ने सिविल एविएशन अथॉरिटी के रिकॉर्ड्स कब्जे में ले लिए और गिरफ्तारियां भी हुईं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बहरहाल बहुत शदीद कोशिश और मेहनत से सही सिमत में इक़्तिदामात किए और अपने तमाम ऑडिट इंस्पेक्शंस ठीक क्लियर कर लिए। 2020 से 2024 आ गया है, लेकिन EASA ने UK और यूरोपियन यूनियन के लिए PIA पर से पाबंदी नहीं हटाई। मैं AAIB UK में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की एक ट्रेनिंग करने गया था। ये ट्रेनिंग UK के AAIB महकमा और EASA ने मिलकर करवाई थी और 20 से ज़्यादा मुल्कों से लोगों को बुलवाया था। EASA के सेफ्टी प्रोग्राम की खातून डायरेक्टर
خود اس ٹریننگ کے پہلے دن موجود تھیں۔ ٹریننگ کے دوران میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ آپ نے اتنا خرچہ کر کے ہم سب کو یہاں دنیا بھر سے اکٹھا کیا ہے اور ان میں سے کئی ملکوں میں تو ڈائریکٹلی آپ کی فلائٹس آپریٹ بھی نہیں کرتی، تو آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے ایک زبردست جواب دیا کہ ہمارے شہری ان ملکوں میں آتے جاتے ہیں، چاہے وہ کہیں سے بھی اور کسی بھی ایئر لائن سے ٹریول کریں۔ اس ٹریننگ کا مقصد آپ کو ہر اس وجہ کو جاننے میں مدد دینا ہے جس وجہ سے حادثات ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ بہتر طریقے سے اپنے ملک میں ایویشن کو محفوظ بنا سکیں گے اور اس کا فائدہ سب لوگوں کو ہوگا۔ کیا زبردست اپروچ ہے اور کیا ہی زبردست بات ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ یہی ایاسا PIA اور پاکستان کے محکمہ ہوابازی کے ساتھ کیا کرے گی۔ میرا خیال ہے آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا ہوا ہوگا۔ ایاسا جب تک اپنی پوری تسلی نہیں کر لے گی اس پابندی کو نہیں ہٹائے گی، اس لیے آج تک PIA کلیئر نہیں ہوئی ہے۔ سنا ہے ایاسا اس سال مئی میں کوئی ریویو کرے گی، کیا معلوم PIA اس وقت کس حال میں ہوگی۔ اب تھوڑا حال PIA کے پائلٹس کے لائسنس کا بھی سن لیں۔ زیادہ تر پائلٹس الحمدللہ ٹھیک طریقے سے ٹیسٹ وغیرہ کے بعد ٹریننگ پر آئے، لیکن یقیناً کچھ نے ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے غیر قانونی ذرائع بھی استعمال کیے۔ میں 1989 میں لاہور ایئرپورٹ پر ایئر ٹریفک کنٹرول میں تھا۔ ہمارے بہت سارے کولیگز کے پاس CPL کمرشل پائلٹ لائسنس تھا جو PIA میں بھرتی ہونے کے لیے چاہیے تھا۔ PIA نے 1989 سے لے کر 1995 کے درمیان اپنے فضائی بیڑے میں شامل ہونے والے ہوائی جہازوں کے لیے بہت بڑی تعداد میں پائلٹس بھرتی کیے۔ میں نے اس وقت دیکھا کہ پاکستان بھر میں جس کے پاس بھی CPL تھا وہ PIA میں چلا گیا۔ میرے اپنے کورس میٹس اور کافی تعداد میں کنٹرولرز PIA میں پائلٹ کے طور پر جوائن کر گئے۔ ایک دوڑ لگ گئی، ملک میں موجود فلائنگ کلبز کی چاندنی ہو گئی اور بے تحاشا تعداد میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے CPL کمرشل پائلٹ لائسنس حاصل کرنے کے لیے ٹریننگ شروع کر دی، کیونکہ اس وقت PIA میں بہت سکوپ تھا۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ CPL کے لیے فلائنگ کلب نے کیا معیار رکھا تھا وہ تو شاید کلیئر نہیں ہے مجھے۔ PIA میں پائلٹس کی بھرتی کے لیے تعلیم انٹرمیڈیٹ اور CPL درکار تھا بس۔ اب یہاں سے بہت سے لوگوں نے کمرشل پائلٹ لائسنس لیا اور جس کو یہاں سے نہ ملا وہ باہر ایک دو ملکوں خاص کر فلپینز وغیرہ میں کریش پروگرام کے تحت فلائنگ کر کے اور CPL لے کر PIA میں شامل ہو گئے۔ اس دور میں جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ PIA میں پائلٹ بنے، اسی وقت شاید یہ کام ہوا تھا کہ ٹیسٹ میں اپنی جگہ کسی اور کو بٹھا دیا ہوگا۔ میں نے آپ کو حالات بتائے ہیں، اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اب میرا آپ سے ایک بہت اہم سوال ہے کہ کیا ہوابازی کے وزیر نے قومی اسمبلی میں ساری دنیا کے سامنے یہ سب کچھ بتا کر ٹھیک کیا تھا، یا کوئی اور بہتر طریقہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم ان حالات کو بہتر کر لیتے؟ میں اپنے خیالات کا اظہار نہیں کروں گا بلکہ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ میرے چینل پر شاہین ایئر لائنز کے زوال پر ایک ویڈیو موجود ہے، اس میں موجود انفارمیشن میرے لیے بھی بہت حیران کن تھی۔ وقت ملے تو ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔